غور سے سنیں۔ أكل يأكل أكلا فهو آكل، وأكل يؤكل أكلا فذاك مأكول. لم يأكل لم يؤكل لا يأكل لا يؤكل، لن يأكل لن يؤكل. الأمر منه كل تؤكل يأكل ليؤكل، والنهي عنه لا تأكل لا تؤكل، لا يأكل لا يؤكل. الظرف منه مأكل، والآلة منه مأکل مأكل مأکل مأكل، والآلة منه ميكل ميكلة ميكال. أفعل التفضيل للمذكر منه آكل آكل. آکلو کلو، دیکھو جی افعلو کی وزن بھی ہوتا ہے اسم تبدیل۔ جی سر. آکلو آكل، والمؤنث منه أكلا، وفعل التعجب منه ما آكله، وآكل به وأكله. شاباش ماشاء اللہ، ماضی شروع کرے ماضی۔ جی سر. اکل اکل جی جی استاد جی، ماضی شروع کرے۔ ماضی أكل أكل أكلوا أكلت أكلتا أكلنا أكلت أكلتما أكلت أكلتما أكلتم أكلتي أكلتما أكلتن أكلت أكلنا. ماضی مجهول۔ أكل 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 أكلت. مجهول کو کیسے بنایا؟ ماضی مجهول کس سے بنتا ہے؟ استاد جی، جو سب سے پہلا حرف ہے اس کو مضموم کر دیں گے اور ما قبل آخر کو مکسور کر دیں گے. جی، پہلے حرف کو ضمہ دے دیں، اور ماقبل آخر کو اگر کسرہ نہیں ہے، ماقبل آخر کو اگر کسرہ نہیں نہیں. ہے، یعنی عین کو اگر کسرہ نہیں ہے تو اس کو کسرہ دے دیں گے۔ جی استاد جی. جی، تو أكل کلا ہو گیا جی۔ أكل کلا أكل أكل أكلت أكلتا أكلنا أكلت أكلتما أكلتم أكلتي أكلتما أكلتن أكلت أكلنا. جی، مضارع معلوم۔ استاد جی مظاہرے معلوم. یاکل یاکلانی یاکلون تاکل تاکلانی. یاکلنا تاکل تاکلانی تاکلون تاکلین تاکلانی تؤکلنا. آکل. تاکل نہ تاکل، جی صحیح. تاکلنا آکل ناکل. آکل آکلو آکلو، ٹھیک ہے نا؟ جی صحیح. دو آکل عدد جمع ناکل. آکلو نہ اکلو، دیکھیں واحد متکلم کی جو سیگا ہے اس میں دو حمزے جمع ہو جاتے ہیں، تو اس میں ہم پڑھیں گے آکلو، ٹھیک ہے؟ جی اور جمع کا جو سیگا ہے اس میں ایک حمزہ آتا ہے، نہ اکلو، ٹھیک ہے؟ جی نہ صحیح. اکلو نہیں، نہ۔ جی، مضارع ناکل. مجہول پڑھیں۔ جی صحیح. مظاہرے مجہول ہوگا. یؤکلو یؤکلان یؤکلون تؤکلو تؤکلان یؤکلنا توکلو توکلانی توکلونا توکلینا توکلانی توکلنا. اور کلینہ اوکلو نو کیوں؟ اکلو. جی. تو کلینہ کیوں؟ نہیں صحیح. تو کلینا. نا کاف کاف کو آپ زبر دینا، مفتوح بنائے، تو کلینہ۔ جی صحیح. تو کلینا تو کلینا تو کلانی تو کلنا اوکلو نو اکلو. جی، تو دیکھیں یہاں پہ آئے گا او کلو، تو کلو نہیں، دو حمزے جمع ہو جاتے ہیں نوائد متکلم میں، جی صحیح. تو پہلے والا جو حرف ہے، پہلے والا حرف وہ پیش ہے نا، تو اس کو موافق کے ساتھ ماقبل کے عرب لفظ سے جی تبدیل کریں گے، واو آ جائے او کلو۔ جی صحیح. او کلو اوکلو نو کلو. نو کلو، ٹھیک ہے؟ نو کلو نو کلو. یہ جہاں تک ہو گیا اسم، جو کہ نا آپ نے ابھی دوسرے ساتھی مجھے سنائے، ٹھیک ہے؟ اسم فائل کل سے ہم آپ سے سنیں گے اسم فائل، اگر ٹائم مل گیا تو انشاءاللہ اسم فائل بھی شروع کرتے ہیں، نہیں تو ابھی جو ہے نا یہاں تک سارے ساتھی سنائیں۔ جی، جو ساتھی موجود ہیں وہ سارے ساتھی ابھی عقل یقل صرف صغیر سنائیں۔ ہاں بھائی، محمد اسامہ صاحب آپ پڑھیں، اور جی بھائی عثمان علی صاحب، عثمان علی صاحب پڑھ سکتے ہیں؟ بھائی عثمان علی صاحب، آپ گردان پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں سنا سکتے تو ٹھیک ہے، پھر آپ وائس کر دینا کسی وقت بھی۔ جی، تو بھائی، اور بھائی محمد جلیل صاحب، جی بھائی محمد جلیل صاحب۔ السلام علیکم استاد جی. جی وعلیکم السلام استاد جی حضرت۔ مجھے تو ان گردانوں سے نا استثنا دے دیں مہربانی کر کے.
نہیں، کوشش کرے، کوشش کرے، کوشش میں کیا ہے؟ بس وہ کوشش ہی کر سکتا ہوں، وہ ورنہ یہ یاد کرنا یاد رکھنا تھوڑا اوکھا کام ہے۔ میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اکلا یاکل اکلا، اکل و اکل یؤکل اکلا، فذاک معقولا، فذاک معقول، 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 جی، معقول، لا لم یاکل، لم یوکل، لا یوکل، لم لا یوکل، لا یوکل، لا یوکل، لن یوکل، لن یوکل، الامر منه کل، والنهی عن، لا تاکل، لا توکل، لا توکل، لا توکل، الظرف من، میکل، میکلات، ومیکالات، ومیکال، میکل، میکالات، ومیکالات۔ آپ ماضی سنا سکتے ہیں؟ ماضی، عقل عقل عقلو، طرف کبیر۔ حرف کبیر، جی، یہ عقل اکلا، عقل اکلا، عقل، اکل، جی جی اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلتا، جی، اکلتما، اکلتم، اکلت، اکلتما، اکلتنا، اکلت، جی، اکلت، اکلنا۔ ماشاء اللہ۔ ماضی مجهول، اکیلا، 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 اکیلو، اکلا، جی، اکلا، اکلو، اکلت، اکلتا، اکلنا، اکلت، اکلتا، اکلتما، اکلتم، اکلتے، اکلتما، اکلتنا، اکلتو، اکلنا، اکل، اکل تو اکل، اکلنا، اکلتو، اکلنا، 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 جی ماشاء اکل، اللہ۔ ہاں، مضارع، مضارع، یا کلو، یا کلو، کاف کو پیش، یا کلو، یا کلان، یا کلون، جی، یا کلو، یا کلانے، یا کلون، یا کلو، کاف کو پیش دیں، کاف کو پیش دیں، یا کلو، یا کلانے، کاف کو پیش۔ کاف کو پہ، یا کلو، یا یا، کلانے، اس میں تو آپ زبر دے رہے ہیں، یا یا کلو، کلو، یا کلان، یا یا کلو۔ کلو، یا کلو، کاف کو پیش، یہ فعل مضارع معروف نا؟ جی جی، یا یا کلو، یا کلان، یا کلون، تا کلو، تا کلان، یا کلن، جی، چلو چلو، اکلا کے کوئی لیے نا؟ ٹھیک ہے، میں ذرا یاد نہیں، کر کے پھر آپ کو، چلو آپ کل سنا دینا پھر مضارع معلوم، ٹھیک ہے؟ این کلمہ مضموم ہے، ٹھیک ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، یا کلو، یا کلو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اچھا جی بھائی، اور کون ساتھی ہیں؟ بھائی سعید اللہ صاحب، جی جی حضرت، بھائی سعید اللہ صاحب، آپ شروع کریں، طرف صغیر شروع کریں، پھر کبیر شروع کریں۔ جی جی حضرت، میں شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکل یاکل اکلا فهو آکل واکل یؤکل اکلا فذاک معقول، لم یاکل لم یؤکل لا یاکل لا یؤکل لی یاکلا لی یؤکلا، الامر منه کل لتأکل دوبارہ پڑھیں، لم یا، لم یاکل۔ لم یا کل، دیکھیں عین کلمہ، دیکھیں اس میں جو مضموم ہے، ٹھیک ہے؟ عین کلمہ تو مضارع میں عین کلمہ مضموم ہو جائے گا، اور مضارع مجہول میں پھر مفتوح ہو جائے گا، یہ تھوڑا خیال رکھیں، نہیں تو باب چینج ہو جائے گا۔ جی، لم جی یا حضرت، کل، لم یاکل۔ جی، حضرت لم میں یا دوبارہ کل، دوبارہ شروع سے سناؤ۔ اکل جی جی، یاکل شروع، اکل یاکل اکلا فهو آکل واکل یؤکل اکلا فذاک معقول، لم يأكل لم يأكل لم يأكل لم يؤكل، لا يأكل لا يؤكل، لن يأكل لن يؤكل۔ یا کلا حضرت نہیں، صحیح پڑھ لن رہا ہوں؟ یا، لن لن یا يأكل کل، لن يأكل لن يؤكل، لن جی، يأكل لن يؤكل، و الامر من کل، الأمر منه كل، لتأكل ليؤكل لیتا، امر کے بعد ہے مجهول، دیکھیں یہ فعل معروف ہے امر، اس کے بعد مجهول ہے، تو مجهول میں حروف عطین مضموم ہوں گے۔ جی قل جی حضرت، لتوکل، قل ہاں لتوکل، کل
कुल लितुअकल लियाकुल लियुअकल جی والنهي عنه لا تأكل لا تؤكل لا يأكل لا يؤكل جی الزرف منه مأكل جی مأكل والآلة منه ميكل ميكلة ميكال جی وأفعل التفضيل المذكر منه آكل والمؤنث منه أكلا وفعل جی التعجب منه ما أكله وأكل به وأكلا آکل بھی، ما آکلہ آکل بھی، ما آكله وآكل به وأكلا وَأَكُلَ. وأكلا شاباش، ٹھیک ہے، ماضی پڑھے ماضی. ماضی حضرت أكلا أكلا أكلوا أكلت أكلتا أكلنا أكلت أكلتما أكلتم أكلتي أكلتما أكلتن أكلت أكلنا. ماشاء اللہ. چھوڑے چھوڑے، عمر کو چھوڑ دیں. جی جی حضرت. جی جی آپ پڑھیں، ماضی مجہول پڑھیں. أكلا أكلا أكلوا أكلت أكلتا أكلنا أكلت أكلتما أكلتم أكلتي أكلتما أكلتن أكلت أكلنا. ماشاء اللہ. مضارع معلوم پڑھیں. مزار معلوم يأكلوا يأكلان يأكلون تأكلوا تأكلان يأكلنا تأكلوا تأكلان تأكلون تأكلين تأكلان تأكلنا آكل نأكل آكل آکل، نأكل آکلو نہ آكل کلو. نأكل آكل جی نأكل. آکلو ٹھیک ہے، نہ کلو. آکلو ٹھیک ہے، مضارع مجہول، مضارع عین کلمہ مضموم. آگے مجہول، مجہول پڑھیں، مضارع مجہول. مسوها مجهول يؤكلوا يؤكلان يؤكلون تؤكلوا تؤكلان يؤكلنا تؤكلوا تؤكلان تؤكلون تؤكلين تؤكلان تؤكلنا اوکلو، یوکلو، أوكلوا نأكل أوكلوا نؤكل نوکلو، نوکلو. جی ماشاء أوكلوا اللہ، بہت نؤكل. اچھا. ابھی ابھی جو ہے نا دوسرے ساتھی ہمارے آئے ہیں، بھائی مولانا، بھائی محسن صاحب، محسن محمود صاحب. محسن محمود صاحب، جی صرف صغیر سنائے عقل یا کل سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اکل یاکل اکل فهو آکل اوکل یوکل اکل فهو ماکول لم فضا یاکل لم یوکل فذاک ماکول لم یاکل لم یوکل لا یاکل لا یوکل لن یاکل لن یوکل الامر منه کل لتؤکل لیاکل لیاکل لیوکل والنهی عنه لا تاکل لا تاکل لا توکل لا یوکل لا یوکل لا جی تاکل لا توکل جی لا یاکل لا یوکل. جی الظرف. الظرف منه آکل جی والآلت منه میکل میکلت میکال. أفعل تفضيل المذكر منه آكل آکلو، اور آکلو، آکلو. آكل آكل اور جی والمؤنث منه أكلا جی اور فعل تعجب منه ما ما آكل ما ما آکلو. ما آكل ما آكل به وأكلا. جی دیکھیں، اسم تبدیل جو ہے نا بھائی، سارے ساتھی سنیں. اسم تبدیل ہے آکلو. آکلو، کاف کو، کاف مفتو ہے، ٹھیک ہے، عین کلمہ مفتو. آکلو. اور اس جو واحد متکلم کا صیغہ ہے اس کے اندر کاف مضموم ہو جائے گا، آکلو. ٹھیک ہے، اسم تبدیل اور واحد متکلم میں فرق ہے. واحد متکلم بنے گا آکلو، کاف مضموم، عین کلمہ مضموم. اور اسم تبدیل بنے گا آکلو، کاف مفتو، یعنی عین کلمہ مفتو. ٹھیک ہو گیا، افعلو کے وزن پر. ماضی پڑھیں، ماضی شروع آكل کریں. عقل عقل، آكل ماضی شروع کریں. عقل جی عقلا. أكل أكلا أكلوا أكلت أكلتا أكلنا أكلت عقل أكلت أكلتما أكلتم أكلت أكلت أكلتما أكلتم أكلت أكلتما أكلتن أكلت أكلنا. جی جی اکیلا.
उकिला याकुलु उकलन उकिला 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 उकिलू उकिलत उकिलता उकिलना उकिलता उकिलतुमा उकिलतुम उकिलते उकिलतुमा उकिलतुन उकिलतु उकिलना। जी माशाल्लाह। मुदारे मालूम, याकुलु। या याकुलु याकुलान याकुलून या ताकुलु ताकुलान याकुलना ताकुलु ताकुलान ताकुलून ताकुलीन ताकुलान ताकुलना या आकुलु नाकुलु। आकुलु नाकुलु, ठीक है। मुदारे मजूल। ये युकलु युकलान युकलून तुकलु तुकलान तुकल युकलन तुकलु तुकलान तुकलून तुकलीन तुकलान तुकलन ओकलु नौकलु। हाँ, ऊ कलो नो कलो, ठीक है। जी देखिए इनमें जी इनमें जो ना, जी, कोई साथी पूछ रहा था कुछ। तो सुनाने नहीं करदान, अगर आप फरमाएं तो सुना देता हूँ। उस्मान अली साहब, जी जी, सुनाए सुनाए। कौन सी? सरफे सगीर। तरफे सगीर पढ़े, जितना साथियों ने सुनाया ना उतना आप सुनाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकला याकुलु अकलन फहुवा आकिलन व उकिला युकलु अकलन फज़ाका माकुलुन लम याकुल लम युकल ला याकुलु ला युकलु लन याकुल लन युकला। अल अम्रु मिनहु कुल लितुकल लियाकुल लियुकल वन नहयु अनहु ला ताकुल ला तुकल ला याकुल ला युकल। अज़्ज़र्फु मिनहु मअकलुन वल आलतु मिनहु मीकलुन मीकलतुन व मीकालुन। अफ़अलु तफ़ज़ील लिल मुज़क्कर मिनहु आकलु वल मुअन्नस मिनहु उकला व फ़िअलु तअज्जुब मिनहु मा आकलहु व आकिल बिही व अकुला। जी और माशाल्लाह। इसका माजी होगा अकला अकला अकलू अकलत अकलता अकलना अकलता अकलतुमा अकलतुम अकलती अकलतुमा अकलतुन्ना अकलतु अकलना। और माजी मजहूल होगा उकिला उकिला उकिलो उकिलत उकिलता उकिलना उकिलता उकिलतुमा उकिलतुम उकिलती उकिलतुमा उकिलतुन्ना उकिलतु उकिलना। और जी मुजारे मालूम होगा याकुलु याकुलानी याकुलुना ताकुलु ताकुलानी ताकुलना या याकुलु बिल्कुल। याकुलानी। जी, याकुलु याकुलानी याकुलु याकुलानी याकुलुना ताकुलु ताकुलानी याकुलना ताकुलु जी ताकुलानी ताकुलूना ताकुलीना ताकुलानी ताकुलना आकुलु नाकुलु। जी और मुजारे मजहूल होगा युकलु युकलु युकलानी युकलुना तुकलु तुकलानी युकलना तुकलु तुकलानी तुकलुना तुकलीना तुकलानी तुकलना उकलु नुकलु। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई साथी सुनाएगा? अच्छा जी, तो यहाँ तक आपने सरफे सगीर सुनाया, ठीक है जी। अ, अभी अभी जो है ना दूसरा साथी, मोहम्मद जलील साहब, देखें आप हिम्मत ना हारें, इंशाल्लाह आप थोड़ी मेहनत फरमाएं, इंशाल्लाह सब कुछ सही हो जाएगा। दूसरी बात कि जो ना, जब हम इजरा करेंगे, इजरा इजरा में ये है कि सीगों को पहचानना। अगर सीगे आपको पहचानने में आ गए कि भाई ये माजी का सीगा है, ये वाहिद का सीगा है, तस्नी का सीगा है, ये जमा का सीगा है। हाँ, हफ्त अक़साम आपने पहचान लिया कि हफ्त अक़साम में ये मोहम्मदुल फ़ा है, ये मोहम्मदुल आइन है, तो माशाल्लाह इस पे भी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन गिरदानें आनी चाहिए, ये भी एक जुज़ है, हमारी तारीफ़ात का एक जुज़ है। क्योंकि आपने पढ़ा है कि सर्फ की तारीफ में ये तीनों चीज़ें दाखिल हैं कि भाई सीगों की पहचान भी हासिल हो, गिरदान गिरदान कैसे पढ़ी जाती है, गिरदान कैसे बनाई जाती है, वो भी तरीका आना चाहिए। और एक सीगे से दूसरा सीगा कैसे बनता है, कवानीन जो होते हैं, जवाबित होते हैं, वो भी सारी चीज़ें जब आएंगी तो हमें फिर इल्म सरफ का जो मकसद है, जो फ़ायदा है, वो मुकम्मल हासिल होगा। अगर उनमें से कोई एक जुज छोड़ देंगे तो फिर हमें नाकिस फ़ायदा होगा, पूरा फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन आप, मुझे साथियों ने बताया कि आपकी माशाल्लाह उम्र बहुत ज़्यादा है, तो याद करने में थोड़ी दुश्वारी हो रही है। तो कोशिश करें जितना याद हो सके, हिम्मत ना हारें, कोशिश करें, अल्लाह को आसानी फरमाएंगे। मैंने तो जी, बड़े बड़े लोग हमने देखे हैं माशाल्लाह। एक बाबा था हमारे साथ पढ़ता था। हम खानकाह पे जब होते थे, जंग जंग शरीफ में खानकाह पर, तो हमारे पास से एक बाबा आता था, उसकी भी तकरीबन 70 साल से ज़्यादा उम्र होगी। तो माशाल्लाह वो दर्जा सानिया का विफाक का इम्तिहान दे रहा था, दर्जा सानिया के विफाक का इम्तिहान दे रहा था, हमारे पास आया हुआ था और हमसे पढ़ रहा था। कह रहा था कि मैंने हिम्मत नहीं छोड़नी, मैंने इंशाल्लाह पढ़ना है और इम्तिहान भी देना है मैंने। तो
बड़े बड़े लोग आप होते हैं। आपकी जी, खानका कौन सी थी, मदरसा कौन सा था? जामिया महदुल फ़कीर इस्लामी, हज़रत कहाँ पर? महदुल फ़कीर इस्लामी, जिला झंग में, हज़रत साईं पीर जुल्फ़कार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा, जी अब जी। भी आप वहीं पर ही हैं, झाग में ही हैं? नहीं नहीं, मैं तो अभी अपने शहर में आ गया हूँ, लाड़काना। अच्छा, जी, मैं पहले वहाँ पे पढ़ता था। जी। ठीक है। उस्ताद जी हमारे जो है ना वो मंडी पाउतेन में प्रोफेसर रिटायर। बताएगा। सर जी आमना। जी हजरत आमिनो। माजी आ मना बनेगा। आमन है असल में था। आमना। आ मना। असल में था आ मना।